mambo yaliyotuya fahamu zetu Baba. Oh Yesu Kristo, wewe ni Mungu wa kweli Baba. Wewe ni mwenye miujiza Baba. Wewe ni mwenye uwezo Mungu wetu. Tunakuabudu, tunakuinua. Mungu wa Israeli, muumba mbingu na dunia, muumba vilivyoonekana na visivyoonekana Baba. Sifa na heshima zikurudilie kwa kiti chako cha enzi. Wewe ndio Alfa na Omega. Mungu wetu, tunakuabudu wewe. Tunakuabudu Mungu wa kweli. Mungu ambao umeketi katika kiti chako cha enzi. Mungu naye uliyeumba mbingu na dunia, uliyeumba vilivyoonekana na visivyoonekana. Sifa na heshima zikurudilie. Wewe ni mwenye nguvu. Wewe ni mwenye ishara. Tunakuabudu, tunakuinua. Roho yangu na kusifu Bwana. Ninalitapa jina lako. Ninaliinua jina lako. Jina lenye uwezo. Jina lenye mamlaka. Baba sahihi Bwana, tunataka tusikie neno lako. Wewe umetufanya kuwa wa sentineli wa taifa lako. Tunajua Bwana siku tunazoishi ni siku mbaya. Ni siku ambayo watu wamechanganyikiwa. Watu hawajui waende wapi. Lakini Bwana umetuita ili tuambie watu
yana kwamba wajitayarishe. Si wakati wowote Bwana wewe utakuja kuchukua kanisa lako. Ndio maana siku ya leo acha Bwana tusimame kama watu wako, kama watumishi wako, ili tuambie watu wa kweli watoke katika hali ya giza, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Bwana. Ubariki upewe sifa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ndugu wapendwa, tunafika mbele zenu tena siku ya leo ili tuambie maneno ya Mungu, kwa sababu imepita siku nyingi hatusimulie tena juu ya maneno ya Mungu, kwa sababu siku tunazoishi ni siku zimbaya, ni siku ambayo watu wamechanganyikiwa, ni siku ambayo watu hawajue kuelewa maneno ya Mungu, ni siku watu hawajue kutambua wakati ambayo tuko ndani. Unajua, wakati Yesu alikuja kuleta neema, lakini leo ninataka niwatangazie yana kwamba kila kitu kinakuwa na mwanzo na kila kitu kinakuwa na mwisho. Jinsi tuko tunaishi leo, kuna mwanzo, kuna mwisho. Jinsi sistema inaweza kuingia leo katika mainchi tunazoishi ndani, sistema inakuwa na mwanzo, itafika vile na mwisho yake. Mfalme anaweza kuingia, anakamata cheo, anakuwa president, atakuwa na mwanzo na yeye atakuwa na mwisho. Wafalme wa kila aina, wakiwa president, wa rais wa mainchi, wa rais ya Canada, rais ya Uingereza, rais ya Kongo, rais ya Uganda, rais ya Rwanda, rais ya kila inji, nataka nikutangazie leo wewe ambaye umevunjika moyo, yana kwamba kila kitu kinakuwa na mwisho yake. Ndio maana ninataka nikurudishe katika neno la Mungu, uelewe wakati gani tunayoishi ndani. Unajua, wakati tunayoishi ndani, tunaishi wakati ya mubaya ambaye watu wamebadili. Neema imeingia ndani maneno ya shetani. Acha nikuambie, Yesu kweli ameleta neema, lakini watu wanachezesha neema. Acha nikuelezee siku ya leo kama mtumishi wa Mungu, neema vile inakuwaka na itakuwa na mwisho yake. Alafu wewe ni Mkristo, chunguza na uelewe, ujue tuko tunaishi wakati gani. Ninataka kwanza nikuelezee, nikuonyeshe namna gani siku, dalili zenye tuko tunaishi siku ya leo. Watu wanajiuliza maswali nyingi. Ni kweli mambo yako yanapitikana, sio mambo ya kupendeza, sio mambo, ni mambo ya kutisha, ni mambo ya kuleta huruma sana, ya kushangaza tena sana. Iwe katika dunia na iwe katika kanisa, mambo kabisa inaingia changamoto, mambo kabisa inaharibika. Ndio maana sisi nataka tukuambie ya kwamba tukisoma ndani ya Biblia tunaelewa ya kwamba kunayo kanisa la asubuhi, nayo tunayo kanisa la jioni. Sasa nataka nikuambie ya kwamba sisi tunaishi wakati ya kanisa la jioni, kanisa la magharibi. Kunakuwa asubuhi na kunakuwa magharibi. Bwana sifiwe sana. Unajua, ninapofuata watu gisi wanaoishi leo, ninapofuata makanisa gisi zinatembea leo,
Ninapofata watumishi jinsi wanavyosimama na neno la Mungu, ninaelewa kabisa, ninachunguza mambo na ninasema ya kwamba kweli tunaishi siku za mwisho. Tunaishi siku za mwisho mpendwa. Tunaishi siku za mwisho ambaye inabidi usimame katika maombi. Tunaishi siku za mwisho ujue ya kwamba ni siku ambazo Yesu Kristo anasema ya kwamba siku za mwisho manabii watakuwa wengi. Kutakuwa manabii wa kweli na kutakuwa manabii wa uongo. Acha nikueleze kanisa la Yesu, kanisa la Kristo, kanisa yana kwamba mpendwa, tunaishi wakati yana kwamba unajiuliza kabisa. Kweli unaweza kujiuliza, makanisa yamekuwa mengi, watumishi wamekuwa wengi, lakini nataka nikuambie ya kwamba wewe usifunge macho. Wewe omba Mungu akufungue macho ya kiroho, ujue nani ni mtumishi wa kweli, ni nani mtumishi wa bongo. Usisikie tu habari za watu, lakini tunayo termometre ambayo ninaitaka termometre yetu, ambayo ninaitaka kipimo yenye inaweza kutuonyesha nani ni nabii wa kweli na nani ni nabii wa uongo, nani mtumishi wa kweli na nani mtumishi wa uongo. Kwa sababu ninataka nikuambie yana kwamba kuna watumishi wa kweli na kuna watumishi wa uongo. Na kumbuka ndani ya Biblia kuna siku moja nabii Elia alikuwa kiomba Mungu na akashangaza, akasema ya kwamba inaonekana manabii wameisha. Mungu alimujibia akamwambia, usijidanganye, kuna manabii wa kweli na wako wengi na hauwezi kuwahesabu. Unajua watu wameanza kuona vitu vikipitikana, alafu wanaanza kuhesabu watu wote wanakuwa sawa, watumishi wote wanakuwa sawa. Alafu watu wanavunjika moyo, wanaanza funga miguu yao kuenda makanisani kwa sababu wamesikia habari fulani, wamesikia nabii fulani, mtumishi fulani akilisha. Kwa sababu nimeona hata katika hizi media, nimeona mtumishi fulani watu anawaambia wakule majani, ndio wanakula chakula kitakatifu. Biblia inatuambia kwamba chakula kitakatifu ni neno la Mungu. Yesu aliambia watu, akaambia watu walipokuwa wakimfuata, anawaambia watu, sasa mnajua mlikuwa mnanifuata kwa sababu ya mikate, na sasa ninataka kuwaeleza ya kwamba sasa hamutakula mikate lakini mtakula mwili wangu. Yesu Kristo ndiyo chakula cha uzima, na Yesu Kristo ndiye neno, na yeye neno. Ndio maana ukisoma Biblia katika kitabu ya Yohana sura ya kwamba Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno likakuwa mtu, na neno likakuwa, yani Yesu Kristo ndio kila kitu yote mpendwa. Ndio maana katika Biblia yangu, Biblia inatuambia ya kwamba katika kitabu ya Yohana sura 14 mstari wa 6 ya kwamba hakuna njia nyingine ambayo inaweza kutubeba kwa Baba isipokuwa kupitia kwa Yesu Kristo. Haleluya. Ndugu mpendwa, wewe unanifuata sahihi, sijui uko katika nchi gani. Unaweza kuwa Amerika, unaweza kuwa Afrika, unaweza kuwa Australia, unaweza kuwa Denmark, unaweza kuwa Norway, unaweza kuwa England, uko Canada, uko hapa Winnipeg. Ninataka nikuambie hivi, tutaendelea katika haya mafundisho katika sijui itatubeba siku ngapi, lakini leo ninaanza kufanya introduction nikionyesha kichwa ya neno ni kwamba, kichwa ya neno yetu ni kwamba tujue kuchunguza watumishi wa kweli na watumishi wa uongo, manabii wa kweli na manabii wa uongo.
kwa sababu siku tuko nazo ni siku ambazo wamechipuka mengi. Wakati wanapochipuka mengi, na hakuna mtu atakayewazuia, kwa sababu watakuwa wengi, ili neno la Mungu litimilike. Alafu ni wewe Mkristo kujua kusoma neno la Mungu. Soma neno la Mungu ndugu. Usifate mambo unayofuata kwa media. Usisikie mambo watu wanasema. Usisikie ebu mtu alifanya hivi, ebu mchungaji fulani alifanya hivi. Lakini wewe chunguza maneno ya Mungu. Chunguza, elewa huyu mambo anayofanya kweli inalingana na maneno ya Mungu. Hiyo ndio ikuwe swali yako mpendo. Ujiulize, maneno yanayopitikana, maneno huyu mtu iko anafanya kweli inalinganisha na neno la Mungu? Hiyo ndio swali uwe ukijiuliza kila siku. Amen. Acha nikuambie hivi, mbele nikuambie yana kwamba kazi yetu, nataka nikuambie hivi, kazi ya sisi watumishi wa Mungu, kazi ya sisi watumishi wa Mungu, kazi yetu ni kuwa walinda mji. Tutawaita wa sentinel, tutawaita watu ambaye wachungaji, tutawaita watumishi, tutawaita yani sisi ni watumishi, sisi ni walindaji, sisi ni sisi sijui tutasema tuko tunalinda, yani tuko pale kuona vitu vibaya vikionekana, alafu tuwaambie nini inayoendeka. Inabidi tuwaeleze nini inayoendeka. Tunaweza kusema tena tunaweza kusema tuko watu wa security. Tuko watu wa security wa Mungu. Tuko hapo kuchunga kondoo ya Mungu. Tuko hapo kuchunguza kila siku mbwa mwitu isije ikararua kondoo. Kwa sababu acha nikuambie, sisi tutaulizwa, na tena tutaulizwa vibaya sana, na tena Mungu atatuuliza. Mungu atusamehe. Oh, haleluya. Mungu atuhurumie. Mungu atusaidie. Mchungaji mahali huko, omba Mungu akusaidie. Acha nikuambie yana kwamba tutasoma Biblia zetu katika kitabu cha Waefeso. Tusome kitabu cha Waefeso sura 2 mstari wa 22. Waefeso sura 2 mstari Waefeso sura 2 mstari wa 20. Waefeso sura 2 mstari wa 20. Hapa nina Biblia ya Kifaransa, naweza kuchukua Biblia ya Swahili. Waefeso sura 2 mstari wa 20. Tunaishi mpendwa siku zimbaya, siku zenye inabidi ujue kusoma neno la Mungu. Ujue kama Wakristo wa Beroe, Biblia inasema ya kwamba walikuwa wakichunguza neno la Mungu kwa makini. Walikuwa wakichunguza neno la Mungu, hawakupenda waelezee, lakini walikuwa wanachunguza. Ukisema neno, wachunguze katika neno. Waefeso sura 2 mstari wa 20 nasema hivi: mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Biblia inasema ya kwamba tumejenga msingi wetu, kwa mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe kuwa jiwe la pembeni. Hapa hawasemi misingi,
wanasema msingi, yani msingi yetu wa Kristo tunaijenga kwa mafundisho, tunaijenga kwa mafundisho ya manabii na mafundisho ya mitume na Yesu Kristo kuwa jiwe la pembeni. Ndugu mpendo mmoja tulimwalika kukanisa na nikafurahia mafundisho yake, na huyu akatufundisha kuhusu akasema ya kwamba iko katika kitabu cha Zaburi, Biblia inasema ya kwamba misingi ikitikisika mwenye haki atafanya nini? Unajua tuko tunaishi wakati ambayo misingi imetikisika. Yaani watu walikuwa na imani na hiyo imani imetikisika. Watu wameacha neno la Mungu. Watu wameacha kuenda kanisani. Watu wameacha kutumainia hata watumishi. Wameona vitu haviendeke. Lakini nataka nikutie moyo mpendo. Neno la Mungu linasema ya kwamba misingi ikitikisika mwenye haki atafanya nini? Nadhani ya kwamba misingi ikitikisika mwenye haki atarudia kwanza kwa neno la Mungu. Na neno la Mungu linatuambia ya kwamba tunajenga msingi yetu, tunaujenga katika mafundisho ya manabii na mafundisho ya mitume. Ndio maana siku ya leo Mungu Yesu wakati alipokuwa katika dunia alitayarisha watumishi, na wale watumishi wakatayarisha wengine, na hiyo shene inaendelea kufika kwetu mpaka siku ya leo. Yaani nataka nikuambia kwamba tuangalie sasa, tuchunguze sasa. Kweli leo kuna manabii wa kweli? Kweli leo kuna mitume wa kweli? Kweli leo kuna wapasta wa kweli? Kweli leo kuna waevangeliste wa kweli? Kweli leo kuna, na tutajuaje kutofautisha manabii wa kweli na manabii wa uongo? Haleluya, haleluya, Bwana sifiwe. Kwa sababu leo mambo imekuja mengi, miujiza imekuja mengi, vitisho imekuja mengi, masemi kwa lugha, maneno kwa lugha, watu kunena kwa lugha imekuja mengi, na inapita watu kwa akili, watu hawajue wafanye nini. Ndio maana nataka nikuambia kwamba kuhusu haya mambo nitakuonyesha ya kwamba ukibakia nami katika siku hizi, kwa sababu nitakuwa natosha mafundisho kila wiki, Mungu akinijalia. Acha nikwambie, Mungu akinijalia, Mungu akipenda, kwa sababu kila kitu ni kwamba kama Mungu anapenda, kama Mungu anataka, tungelipenda tuendelee na series na ya hii mafundisho, kujua manabii wa kweli, na kujua watumishi wa kweli, na kujua mapasta wa kweli, na kujua wa evangeliste wa kweli, kutofautisha na kuwajua, tutawajua namna gani. Biblia inatuambia hivi katika Ezekiel 30, Ezekiel 33 mstari wa 3, kwa sababu watumishi wa Mungu tusipokesha na kuambia watu kweli, Biblia inasema ya kwamba tusiposimama na kuambia watu kweli, damu ya hawa watu itakuwa juu ya vichwa vyetu. Hebu mpendwa, nasimama kama mtumishi wa Mungu, naeleza kama mtumishi wa Mungu, nitakwambia kwamba mimi ninataka nitimize. Hata kama sitakuwa kanisani, hata kama najua ya kwamba watu 2 watatu wanaweza kufata hii video na itawasaidia na itawabariki na itawarudisha tena kuwaza tena mzuri na kurudia tena katika maneno ya Mungu. Ezekiel sura 33 mstari wa 3 inasema hivi: ase neno la Bwana likamujia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uambie hapo nitakapopeleka upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo
wakatwaa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao. Ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu. Basi mtu awaye yote akiyasikia sauti ya tarumbeta wala hauonywi, upanga ukija na kumwondoa, damu itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Alisikia sauti tarumbeta, wala hukuonywa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake. Lakini kama angalionywa, angalijitoa roho yake. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamondoa mtu awaye yoyote miongoni mwao, ameondolewa huyu katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa mlinzi huyo. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, akuwape maonyo yangu. Amene. Biblia inasema hivi, Mungu anaambia Ezekiel, anasema nimekuweka kuwa mlinzi juu ya Israeli, na wakati unapoona upanga unakuja. Inataka kumaanisha nini? Nilikuambia ya kwamba Mungu ametuweka kuwa walinzi. Alafu tunapoona kitu, ndio maana nakwambia kwamba sisi, Biblia inasema ya kwamba Mungu hawezi kufanya kitu duniani pasipo kufunulia watumishi wake manabii. Yaani nataka nikuambia kwamba neno ambazo tutasimama nazo hizi siku ni kutayarisha kanisa, ni kutayarisha kurudi kwa Yesu Kristo, ni kuambia watu wajiandae. Sio wakati ya mahubiri ya mabaraka, ya mahubiri ya miujiza, ni mahubiri ya kuambia watu wasimame, watayarishe roho zao, yana kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Yesu yuko tayari kukuja kuchukua kanisa lake. Haleluya. Asante Bwana. Asante Yesu. Yesu anataka kuja kurudia kuchukua kanisa lake. Ndio maana Mungu anapenda kama watumishi tuambie watu watubu dhambi, tuambie watu waache dhambi, tuambie watu wachunguze, wasome neno la Mungu, tuambie watu waombe Mungu, tuambie watu watoke ndani ya kuzubaa, watoke ndani ya distraction, wasimame. Ndio maana hiyo upanga ndugu inapokuja, upanga ni kwamba tusipoandaa watu kuingia katika mbinguni, watu wataingia katika moto ndani ya Jehanamu, na moto wa milele. Biblia inasema ya kwamba hiyo moto itakuwa kusaga meno na kulia, moto ya milele. Ndugu mpendwa, mimi na wewe tujiandae tusikose uzima wa milele, lakini tutayarishe maisha yetu ikuwe maisha ambayo itatusaidia kuona siku moja
maisha ya mbinguni, maisha ya furaha ya milele, maisha ya shangwe, kumwimbia Mungu, kumwadore Mungu huyu ambaye aliyetuita. Ndugu mpendwa, usipoteze hiyo furaha ya milele. Ndio maana Mungu anatuambia ya kwamba muambie watu kweli, mtoshe watu ndani ya distraction, muambie watu watoke ndani ya distraction, watoke katika hali ya dhambi. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba Mungu anaambia Ezekiel, ambia watu, na usipowaambia watu, juu ya hii upanga inakuja juu yao, damu ya wale watu itakuwa juu ya kichwa chako. Mimi sitaki damu ya mtu juu ya kichwa changu. Ninataka Bwana anisaidie nijue kuambia watu kweli, nijue kusimama katika neno ya kweli, nijue watu wanipende wasiponipenda, lakini nisimame katika neno ya kweli. Bwana nisaidie, Mungu nisaidie, Yesu Kristo saidia watumishi wa Winnipeg, saidia watumishi katika dunia mzima. Tusimame tuambie watu neno ya kweli. Urabashike. Haleluya. Yesu Kristo. Yesu Kristo tusaidie. Ndugu mpendwa, wewe ni mtumishi wa Mungu. Wakati mwingine unajua tumekumbwa sana. Tunajali watu wajae makanisani, watu wakuje makanisani, watu wajae makanisani. Lakini watu wakijaa makanisani pasipo kuwaambia kweli, bila kusimama katika neno ya kweli, damu yao itakuwa juu ya kichwa chako. Maana watu siku hizi wanasema hebu tule tu kanisa tudogo. Bwana sifiwe sana. Hatujali kuwa kanisa kidogo, hatujali kuwa kanisa kubwa, lakini kitu ambacho tunajali sahihi ni kwamba watu watayarishwe kwenda mbinguni. Watu watayarishwe kwenda mbinguni. Wewe mwenyewe uko huku unajiuliza, hebu si makanisa zikuwe pamoja, hebu si watu wa pastere wangekuwa pamoja. Nakwambia ni maneno ya Mungu inabidi itimilike. Soma neno la Mungu. Yesu anatuambia tuambie watu kweli. Nabii Ezekiel, Mungu anamwambia, unapoona mtu katika dhambi, unapoona mtu anafanya makosa, unapoona mtumishi wa Mungu, unajua bien ndugu fulani ndani ya kanisa yako hasimame katika njia inayompendeza Mungu, unamwacha. Yesu Kristo utusaidie. Mungu atusaidie na utusamehe Baba. Aseme damu itakuwa juu yetu tusipoambia watu kweli. Kazi ya utumishi, unajua watu wamebaki katika kumedia kuchunguza maisha ya watumishi. Ni mzuri sana ujue maisha ya watumishi, ni mzuri sana, lakini nataka nikuambia ndugu, katika kuchunguza yako, katika kusema yako, umeingia na umejichafua sana. Ni muda yako kutengeneza maisha yako na urudie katika neno ya Mungu. Kwa sababu kuna wengi umewachafua. Ni watumishi wanasimama katika kweli. Ni watumishi wanasimama katika kweli. Ujikaze sana mpendwa. Nataka tuombe na wewe. Hebu tuombe na wewe. Rudia maombi haya na mimi. Bwana Yesu Kristo, niko mbele zako. Ninashukuru sana kwa hii ujumbe ambao nimesikia. Ninataka Roho Mtakatifu anirudie upya. Ninataka Mungu nifungue macho ya kiroho.
Ninataka Mungu unisamehe kwa makosa yote ambayo nilikuwa nimeingia ndani. Na nimeanguka katika makosa kutokujua. Na nimeanguka katika dhambi kwa sababu ya kusikia maneno ya watu. Na nimeingia katika hata kusengenya watumishi wako Bwana. Mimi ni nani kuhukumu watumishi? Mungu unisamehe. Yesu Kristo, damu yako inioshe. Yesu, nisaidie niwe na nguvu na bidii ya kusoma neno lako, ili nielewe nini unataka juu ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi ndugu mpendwa, tunawatakia maisha njema, tunawatakia mchana mwema, tunawatakia usiku njema, tunawatakia kazi njema, tunawatakia safari njema, tunawatakia shule njema, tunawatakia vyote Yesu Kristo avitangulie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpendwa, usichoke, tutaendelea katika mafundisho kujua manabii wa kweli, watumishi wa kweli na manabii wa uongo. Mungu akubariki.